Siya pala guys, i-vlog itong lugar na ito guys. Dito ito guys sa Pililla guys, Rizal. Ayan guys oh. Ayan guys ang terminal dito sa Pililla, Rizal. Yan guys, minibus guys, biyaheng Antipolo. Ayan o. Ito yan sa terminal ng Pililla, Rizal. Ayan guys o. Yan, labusing. Guys, i-vlog ko itong tindahan na ito guys. Sari-sari guys sa mga tinitinda guys. Dito yan guys sa Pililla, Rizal. Yan guys oh. Yan, mamimili lang kayo dyan kung alin ang inyong magugustuhan nga bibilhin. Sanahan guys, yun yung municipal hall ng Pililla, Rizal. Yan guys oh. Tapos may 7-Eleven dito guys. Dito yan guys sa Pililla guys, Rizal. Yan guys, dito yan guys sa Pililla, Rizal. Ayun guys ang municipal hall ng Pililla, Rizal. Ito guys, dito ito guys sa Pililla, Rizal guys. Pupunta sana ako guys doon sa windmill. Kaso mo guys, madilim na. And guys, so Pililla. Kalsada nito guys, patungo yung ito palang kalsada nito guys, patungo ito guys ng windmill. Patungo ito guys ng Antipolo. Guys, dito pa rin yan guys sa Pililla. Tapos meron ditong restaurant guys. So, dito yan guys sa Pililla guys. Ayan guys ang municipal ng Pililla guys. Ayan guys, dito yan sa Pililla. Yo guys.